Yang Tripura Student Federation ni bakhakti haino hai TBSE hekaba Tripura Board of Secondary Education baskango khadumani phunugui laikha borok sanlaikha haino hai question paper ro banglatai roman script by question khaini engthung hunai tamni hinba chini script choose khaini barja chini tai পরীক্ষার নাই বচ্চং আবগৈ চিনি সানমুরাव দিদি হে হাইনো হাই বরনি খরাং টিসালেউখা তাই চাইবৈসা হাইনো হাই TBSE ni president bai bahayo malaika o salo TSF ni ingrai ti phangi manjaka TSF central committee ni vice president tai jorda adoro chini board examination ganai tongo tai TSF agin sibino chithi borjak je question paper no roman script by print khalen bagi কিন্তু जों नुखा त्रिपुरा बर्ड हयते कुनु रिप्लाइ बमानिया ताफोनो फागेके बसुर सब कम्युनिकेट खालामनाय दं हनै सो जोंनानि मुसुङो वेदार बिन थानि अफिसियेल लेटार दं जेबो कम्युनिकेट खालामनायनि चिफ मिनिस्टार बाय जुदि तंखा बसुनो फुनुकतुं ताबो जोंबो कक सालायनाय आबार सिनि दाबिना मानि एका सिं आन्दोलन खालाय थानाय हामबाय और त्रिपुरा बोर्ड प्रेसिडेंट संगे हम लोग देखा करब कि लगे आमार जे इशूटा डिमांडा এখন সলভ হইছে না আমার বারবার 2022 এর একবার চিঠি দিছে কিন্তু আমার কোনো ফলো আপ করে এতবার ফলো আপ করছি কোনো রিপ্লাই নাই তাতে whether they have sent the TBC board president has sent communication letter to the chief minister we are not sure so we want to know we have submitted many times memorandum हम लोग बहुत बार लेटर दिया था लेकिन त्रिपुरा बोर्ड का प्रेसिडेंट कम्युनिकेट किया कि नहीं चीफ मिनिस्टर के साथ हम लोग पता नहीं अभी तक उसका पास खबर भी नहीं तो हम लोग इसलिए अब फिर आज प्रेसिडेंट संगे देखाबो कि तारा रिप्लाई की करब की দিব तो हमरा डिमांड तो क्वेश्चन पेपरটা रोमान स्क्रिप्टটা यस प्रिंट করতে লাগবে যদি তারা কোনো রিপ্লাই নাই লে তো আমরা তো আন্দোলন করবই কি নাম আমার নাম জন দেববর্মা TSF ভাইস প্রেসিডেন্ট